Esta tarde tenemos el placer de presentarles a Paula Revenga Domínguez. Днес имаме удоволствието да ви представим Paula Revenga Domínguez. Es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Тя е професор по история на изкуството в университета в Кордова. Académica de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Преподавател също в Академията по изобразително изкуство в Толедо. Se licenció en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte. Завършила е история и география със специалност история на изкуството por la Universidad Complutense de Madrid. в университета Комплутенсе в Мадрид. Y es también doctora en Historia del Arte. И също така е доктор по история на изкуството. Ha dictado más de un centenar de conferencias en diferentes países de Europa. Повече много десетки лекции изнесла в различни страни в Европа Y América. и в Америка. Y participado como ponente invitada en numerosos congresos y simposios nacionales e internacionales. И също така е участвала като гост-лектор в много национални и международни симпозиуми. Antes de introducirnos en el análisis de las meninas, vamos a repasar brevísimamente la trayectoria de Diego Velázquez, el pintor que la realizó. Да анализираме картината, съвсем накратко ще се спрем на живота на Велázquez. Él nace en Sevilla en 1599. Той се ражда в Севилия през 1599 година. A los 11 años inicia su aprendizaje en el taller de Francisco Pacheco. На 11 години започва да се учи в работилницата на Франциско Пачеко. Y a los 18 años ya es un pintor independiente. И навършил вече 18 години е независим художник. Él fue a Italia con un permiso del rey, aconsejado por el pintor Rubens, el pintor flamenco Rubens, que estuvo en Palacio. Velázquez le acompañó y Rubens se dio cuenta que aquel joven pintor era un artista muy prometedor, pero que le faltaba conocer el arte italiano para llegar a todo su esplendor. Той заминава за Италия с позволението на краля и по препоръка на Рубенс, който е бил в двора на Филип IV, видял е този млад художник, че е много надарен, но че му липсват някои неща, че му липсва познание върху изкуството и затова е препоръчал да отиде в Италия. Estas obras las pinta durante ese viaje Fragua de Vulcano, La túnica de José. Тези творби той ги рисува по време на това пътуване. Първата е Ковачницата на Вулкан, а другата е Туниката на Йосиф. Y se ve lo rápido que absorbió la grandeza del arte italiano, el tratamiento de las anatomías. Тук се забелязва колко бързо той е усвоил италианското изкуство. Por otro lado, tiene la oportunidad, él ofrece al Papa Inocencio X retratarlo y el Papa acepta. От друга страна има възможността да предложи на папата Инокентий X да го нарисува и папата приема. Al final, todo sumado, ser reconocido como un artista, la libertad que tenía en esos años en Roma, si volvía a Palacio volvía a ser criado del rey. И така, като се сумират нещата в Италия, признат като художник, свободата да бъде артист, а връщането в Испания означава да бъде един придворен художник, като слуга на краля. Retratos que el rey quería, va a pintar dos de sus obras más importantes, Las hilanderas. След като се завръща в Испания, освен портретите, които краля иска да нарисува, той ще създаде едни от най-значимите си творби. Едната е такачките или предачките. Y por supuesto las meninas. И разбира се, менините.
Las Meninas las pinta en 1656 Менините са рисувани 1659 година y Velázquez fallece en 1660. а той умира 1660. Bien, pues vamos ya a introducirnos en el análisis de las Meninas. Сега да подходим към анализа на Менините. Es una obra que, como ya he dicho, pinta en 1656. Както вече казах, тази творба е рисувана 1656 година. Es quizá de los cuadros que se han pintado a lo largo de la historia del arte que ha recibido más reconocimiento por parte de artistas y de críticos. Може би това е едно от много малкото произведения на изкуството, които в продължение на годините са получавали еднакво добри отзиви, както от специалисти, така и от критици. El pintor italiano Luca Giordano, Италианският художник Лука Джордано, cuando a finales del siglo XVII tuvo la oportunidad de verlo en Madrid, en el Palacio Real, когато в края на 17 век има възможността да види картината в Кралския дворец в Мадрид, dijo que este cuadro era la teología de la pintura. казва, че тази картина е теологията на живописта. Porque en él se reúnen todos los dogmas que un buen pintor debe conocer. Защото в нея са събрани всички догми, които един добър художник трябва да познава. Es un cuadro tan misterioso que hasta su nombre ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Това е толкова мистериозна картина, че дори името ѝ в продължение на времето се е променяло. Bien, desde el primer momento en que el cuadro se pintó, quedó en el Palacio Real, en el antiguo Alcázar de Madrid. След като е нарисувана картината, тя остава в Кралският дворец в Мадрид. En 1700 se hace otro inventario y continúa con esa denominación. 1700 година пак се прави инвентарен опис и наименованието на картината се запазва. En 1734, 1734 година el Palacio Real de Madrid se incendió por completo. Изцяло изгаря Кралския дворец в Мадрид. Y bueno, una vez que se apagó el fuego, perecieron muchas obras. Afortunadamente las Meninas se salvó, pero hicieron un inventario de las obras que se habían salvado. Много от творбите изгарят, за щастие Менините са не сред тях и след този пожар се прави нов опис. En ese inventario ya le han cambiado el nombre y lo llaman la familia del señor rey Felipe IV. При този опис името на картината е сменено и тя е наречена семейството на крал Филипе IV. Bien, pues no solamente el nombre del cuadro, de un cuadro aparentemente sencillo, ha ido cambiando con el tiempo, sino también las interpretaciones que se han dado de esta obra, que han sido muchas y que sigue siendo objeto de estudio y de nuevos matices. Не само името в продължение на годините на тази картина се е сменяло, а също така и интерпретациите, които се правят върху нея. Porque es una estancia real de palacio, pero ¿dónde termina esa habitación? Това е едно реално състояние от двореца, но къде приключва то? Vemos el lienzo cortado. Виждаме срязаното тук платно, отрязано платно. Vemos en el otro lateral cortada una de las ventanas. От другата страна виждаме част от един прозорец. Y pone un suelo absolutamente neutro. И той полага един абсолютно неутрален пот, que hace que sea casi como la visión de una fotografía. което създава усещането за снимка. De manera que con esta forma de encuadrar está
introduciendo al espectador en la órbita del espacio pictórico. По този начин, рамкирайки картината, той всъщност въвежда зрителя вътре в нея. Y no solo, И не само това. un momento, hay dos personajes Има два персонажа, que se reflejan en un espejo. които са отразени в едно огледало. Aquí. Ето ги. Y esos personajes que se están reflejando en el espejo están fuera del espacio que nosotros estamos viendo en el cuadro. Тези персонажи, които са отразени в огледалото, те всъщност са извън пространството, което ние наблюдаваме. Es decir, esos personajes estarían situados donde se coloca el espectador para ver el cuadro de frente. Тоест, те биха стояли на мястото, на което стои човека, който съзерцава картината. De manera que crea una continuidad entre el espacio pictórico y el espacio real del По espectador. този начин създава една връзка между рисуваното място и мястото на зрителя. Aparte de ese juego, realmente Velázquez no se detiene en muchos detalles sobre la habitación. Освен тези неща, Велázquez не отделя много внимание на други детайли от помещението. Vemos una serie de cuadros que decoraban realmente su obrador. Виждаме няколко картини, които в действителност са стояли в неговото работно място. Pero no se para a detallarlos. Той изобщо не ги детайлира. Vemos aquí una especie de mueble que no llegamos a adivinar si es un arcón. Тук виждаме под огледалото, има предвид някакъв вид мебел, но не доразбираме това рахла ли е, съндък ли е. Y el espejo, donde sí que se para un poco más, porque es una pieza clave para entender el significado del cuadro. И огледалото, където малко повече се задържа, там малко повече внимание, защото тази част е ключова част, за да бъде разбрана картината. Ese encuadre fotográfico se ve, acentúa la idea de que estamos ante una escena no preparada, una escena que sucede de manera natural. Този фотографски поглед, който се дава върху картината, ни говори, че ние се намираме пред една естествена ежедневна сцена, не пред нещо, което е подготвено да позира. Sin embargo, cada elemento del cuadro está profundamente meditado. Но, въпреки това, всеки един елемент от картината е дълбоко премислен. Vamos a ir viendo los personajes que aparecen. La composición está conformada por 11 personas. Да разгледаме персонажите, които са включени в композицията, а те са 11. El centro lo ocupa la infanta Margarita. В центъра се намира инфантата Маргарита. Aquí tenemos, Velázquez la retrató muchas veces, ahí tenemos otro retrato de la infanta Margarita. Тя е много пъти рисувана от Велázquez, тук имаме друг нейн портрет. Cuando la pinta en las Meninas, la infanta tiene 5 años y, muy importante, está mirando de frente hacia el espectador. Когато я рисува в Медините, тя е на 5 години и много важен е погледът. Тя гледа към зрителя. Bien, junto... Otra vez que esto se para. Me para. Vale. Bien, junto a la infanta Margarita están las dos meninas, las dos doncellas. До инфантата Маргарита са двете менини, двете придворни дами. A la izquierda María Agustina Sarmiento, ese era su nombre. От лявата страна е Мария Августа Сармиенто, така се е казвала. Y a la derecha А от дясната страна Isabel de Velasco. Aquí es de una reverencia. De Velasco. Bien, además hay dos enanos Освен това има две джуджета, que formaban parte de los bufones de palacio, la enana Maribárbola
Те са били част от пажовете на двореца. Едната е Марибарбола y Nicolasito Pertusato, и Николасито Пертусато, que era un enano que tenía, se sabe médicamente, lo que ahora llamaríamos el síndrome de Lilliput, que es distinto. Maribárbola era una enana macrocefálica, o sea, de cabeza grande. Нещата се знаят, докато Марибарбола е имала голяма глава. Mientras Николас Пертусано е бил лилипут. Той е бил дребен с перфектни пропорции. Sí, todo pequeñito. Bien, además, esto se va. Bien, en un segundo plano На втори план aparecen dos personajes hablando entre sí се появяват други два персонажа, които говорят помежду си. una, ella, la que va con la toca negra, Жената, която е с черния плащ, era otra servidora de palacio, тя е била друга служителка на двореца, una dama noble llamada María de Ulloa, благородна дама, наричана Мария де Лоа, que está hablando con otro servidor real cuyo nombre se ignora. която разговаря с друг кралски служител, неговото име не се знае. Bien, y en último término, И в дъното un personaje llamado José Nieto Velázquez, това е друг персонаж, който се казва Хосе Нието Веласкес, que no tenía nada que ver con el pintor, нищо общо няма с художника, y que trabajaba en palacio como aposentador, es decir, era el que se encargaba de ir abriendo las puertas cuando iban a pasar los reyes. и неговото задължение е било да отваря дверите, вратите пред кралските особи. Bien, además, el propio Velázquez. Освен това и самият Веласкес. Entonces tenemos un primer plano con la Имаме infanta, един първи план с инфантата, las meninas que la sirven, минините, които dos службат, bufones de palacio, двама от пажовете, dos personajes que trabajan para los reyes en actitud distraída, hablando entre ellos, други двама, които работят за кралете, които така съвсем разсеяно се разговарят помежду си, y el aposentador que abría y cerraba las puertas cuando los reyes pasaban. и човекът, който отваря и затваря вратите при преминаване на крале. ¿Qué sucede? Todavía está en la puerta. Los reyes han entrado. Какво се случва? Този човек все още стои на вратата, значи кралете са влезли. ¿Y dónde están los reyes? А къде са те? Los reyes están reflejados en el espejo. Те са отразени в огледалото. Si los reyes se reflejan en el espejo, Ако кралете са отразени, Се кралите ситуан. са отразени в огледалото, то bueno, por supuesto, el perro, el mastín, разбира се, тук е и кучето, мастина, Момент. или мастив, мисля, че казва. aquí está. ¿Por qué? Porque es una escena cotidiana de un día cualquiera. Защо и кучето? Но това е една обичайна, нормална, ежедневна сцена. Bien, pero si los reyes han entrado, por eso está el aposentador, y se han situado delante de Velázquez, Но ако кралете са влезли, както предполагаме заради отворената врата, и са застанали срещу Веласкес, ¿qué está pintando Velázquez? всъщност той какво рисува? ¿A los reyes? Кралете ли? Es posible. ¿Por qué? Възможно е. Porque... Un momento. A ver. Es que esto no va muy bien. Ahí vemos una cortina roja. Ето тук виждаме една червена завеса. Ponerle un papel, a ver si...
Ahí vemos una cortina roja. Los retratos de corte en España, los retratos de reyes en España, tenían siempre una cortina roja porque la cortina roja era símbolo de realeza. Кралските портрети на кралски особи в Испания винаги имат червена завеса. Това е символ на realeza, de monarquía. Да, на монархията. Lo dejamos ahí. ¿Qué pinta Velázquez a los reyes? Ya veremos. Какво рисува? До тук да спрем. Какво рисува Велázquez? Кралете ли? Ще видим. Pero finalmente lo que tenemos con este recuento inicial de personajes es que hay personajes que están dentro del espacio pictórico, pero aparecen personajes que estarían fuera del espacio pictórico. Но при това първоначално разглеждане на платното, ние установяваме, че измежду всичките персонажи има такива, които са на преден план и други, които са на заден. Realmente esto es, digamos, un dibujo de la composición. Това всъщност е един рисунък на композицията. Y la composición ya de por sí está muy estudiada. Si se dan cuenta, рисунъка сам по себе си е много добре проучен. Ако си давате сметка, el cuadro es de muy grandes dimensiones, pero los personajes картината е с много големи размери, но персонажите ocupan la mitad са inferior del разположени cuadro. в долната и половина. El resto, Останалото a lo que contribuyen es acentuar el sentido de espacial. Останалото създава едно пространствено усещане само. Y a jugar con la perspectiva. Vamos a analizar esto. Играта с перспективата. Нека да я анализираме. La primera perspectiva, Velázquez va a utilizar los dos tipos de perspectiva, Велázquez използва и двата вида перспектива. lineal y aérea. Линеална и въздушна перспектива. La primera que observamos es la perspectiva lineal, aquí tenemos el esquema. Първата, която виждаме, това е линеалната перспектива. Bien, ¿por qué? Un momento, porque me estoy... Vale, aquí. Vamos a ver, todas las líneas del cuadro, vamos a verlo en el cuadro. Това ще го видим в картината. Всичките линии. Las líneas del techo, las líneas de la ventana, линиите от прозореца. las líneas compositivas, Композиционните линии vemos, van a confluir en el personaje principal. ще се съберат върху основния персонаж. Que sería aproximadamente, nos llevan hacia aquí, hacia la infanta Margarita. Приблизително там се събират около инфантата. Bien. Además de la perspectiva lineal, las líneas nos van llevando hacia ese centro imaginario de la infanta Margarita. Освен линеалните перспективи, които се водят към този център, представляващ инфантата Маргарита, Además está la perspectiva aérea. е и въздушната перспектива. Bien, la perspectiva aérea fue uno de los grandes logros de Leonardo da Vinci. Едно от големите постижения на Леонардо да Винчи е въздушната перспектива. Porque la perspectiva lineal se basa en un principio geométrico, es decir, Защото cuanto тя е más основана на alejado, геометричен принцип. Например, колкото по-отдалечено, cuanto más alejado está un objeto, más pequeño lo vemos. колкото по-отдалечен е един предмет, толкова по-малък го виждаме. Pero Leonardo da Vinci, que además de artista fue un gran científico, Но Леонардо да Винчи, освен голям артист и голям учен, hizo estudios ópticos y se dio cuenta е провеждал оптични проучвания и си е дал сметка, de que no solamente vemos más pequeños los objetos, sino че не само виждаме по-дребни предметите, que por las capas de aire
que se interponen entre el ojo y el objeto, и че между тези въздушни слоеве, които са между окото ни и предмета, los contornos se vuelven borrosos очертанията му започват да стават размазани. y los tonos de los objetos muy lejanos tienden a adquirir tonalidades frías. И тоновете на толкова отдалечени предмети са по-скоро студени тонове. Bien, Velázquez aprendió en Italia a dominar la perspectiva aérea como pocos. Y realmente la perspectiva aérea lo que hace es que nos olvidemos de las líneas imaginarias y da una sensación de atmósfera, de aire real en la habitación. Веласкес в Италия усъвършенства до перфектност владението на тази въздушна перспектива, нещо, което малко го могат. И тук в тази картина точно това наблюдаваме. Усещането за една въздушност и за едно пространство. Bien, entonces de momento tenemos 11 personajes, una composición bastante sencilla, porque si vamos viendo, los personajes van marcando una línea ondulada. И ако забележим, има една начупена линия, от персонажите оформят една начупена линия. Hacia atrás, se adelantan, atrás, se adelantan. Напред, назад, напред. Un segundo plano en penumbra. Втори план, който е в полумрак, Realmente Velázquez ya dominaba la riqueza del colorido. Lo hemos visto en cuadros anteriores. В предишни негови картини ние сме видяли, че той владее съвършено колорита. Y sin embargo, aquí va a elegir una gama cromática muy limitada. А пък тук, въпреки това, той ще избере една много ограничена хромирана гама. Y en el traje de Nicolásito Pertusato va dando esos toques como una sinfonía muy medida de color. Да, това са едни нахвърлени цветови точки, много хармонично поставени. Esto es lo que aprendió en Venecia. La técnica de borrones. Това овладява в Венеция, тази техника. Lo magistral es que vemos un cuadro de absoluto realismo, donde las calidades de las telas, del pelo, de la piel del perro, del propio bastidor. Майсторството е в това, че виждаме една картина с абсолютен реализъм, качеството на платовете, изображението на кучето. Pero Velázquez ya no necesita dibujar para lograr ese realismo. И той няма нужда да рисува, за да постигне този реализъм. Él aprendió en Venecia a utilizar esa pincelada suelta. Той в Венеция вече се научил да ползва тази техника на четката, свободно. Que en la época se llamaba pintar a lo valentón o la técnica de borrones. Която на времето се наричала техника на боррони. Специалистите могат да подскажат точно как е известна. Hay un pintor veneciano de nombre Marco Boschini. Има един венециански художник, който се казва Марко Боскини, que en el propio siglo XVII, a finales del siglo XVII, escribe un tratado que se llama La Carta del Navegar Pintoresco. който в края на 17 век пише La Carta del Navegar Pintoresco. Пише писмото плаване и живописта. Благодаря. Y distintos artistas que van pasando por esa nave y que establecen un diálogo con ese capitán. И различни артисти, които преминават през този кораб и си говорят с капитана. Bien, pues dentro de ese texto se menciona a Velázquez. Ами в този текст е споменат Велázquez. Y además, la pregunta que se le hace a Velázquez en ese diálogo imaginario es muy concreta. Това е съвсем конкретен въпрос се задава на Велázquez в този въображаем диалог. Y es si él prefiere, Velázquez, la escuela romana o veneciana.
И въпросът е дали Веласкес предпочита венецианската или римската школа. ¿Por qué esta rivalidad Roma-Venecia? Защо това съперничество между Рим и между Porque Венеция? son dos conceptos de la pintura completamente distintos. Защото това са два съвършено различни концепти за живописта. La escuela romana es la escuela del dibujo. Римската школа е рисуваческа школа, на рисуването. Entendiendo que para la escuela romana lo importante de la pintura es el dibujo, el diseño, важното в римската школа е рисунъка. porque consideran que el artista, cuando elabora una idea, la manera de plasmarlo es primero a través del dibujo, del diseño. Смята, че когато артиста създава някаква идея, първият начин да се отрази върху платното е рисунъка. Y que por lo tanto el dibujo es el elemento fundamental de la pintura. Поради което това е основен елемент в живописта. Mientras que Venecia es la escuela del color. Докато венецианската школа е школата на цвета. Consideran que lo específico de la pintura es el color y el dominio de la pincelada. Те смятат, че специфичното в живописта е колорита и владеенето на четка. Bien, y en esa rivalidad Roma-Venecia, un teórico del siglo XVII veneciano le hace la pregunta a Velázquez de, bueno, ¿qué prefieres? ¿El dibujo romano o el color y la pincelada suelta veneciana? И точно такъв въпрос му задават на Веласкес. Какво предпочита той? Дали римската школа, където важното е рисунъка, или венецианската с колорита и с владеенето на четката? Y Marco Boschini pone en boca de Velázquez, Velázquez nunca responde a esa pregunta, pero pone en никога не boca de отговаря Velázquez. на такъв въпрос. Y aquí lo siento porque me lo sé en veneciano. И съжалявам много, но ще го кажа на венециански. A Venezia si trova il Venelbol, mi dà il primo logo a quel pennello, Tiziano es quel que porta la bandiera. En Venecia se encuentra lo bueno y lo bello, yo doy el primer lugar al pincel de Tiziano. Аз на първо място поставям Тициано. Para mojar el pincel en la pintura. Той движи ръката си, за да си намогне четката в боите. Esta técnica de pincelada suelta lo que facilita es captar el instante y dar sensación de movimiento. Тази техника на леката четка дава възможност да хванеш мига, да създадеш усещане за движение. Y aquí tenemos un ejemplo Ето това е един пример. de el movimiento que representa Velázquez y el movimiento captado por una cámara fotográfica. Това е движение, което е хванато от фотографска камера. Porque ¿qué está pintando Velázquez? Защото какво всъщност рисува Веласкес? Si lo tuviéramos que encuadrar en una clasificación, Ако трябва да го рамкираме в някакво класифициране, realmente no hemos sido capaces los historiadores del arte de darle una clasificación. Es una pintura... Не сме способни да дадем някаква квалификация. Realmente el verdadero interés del cuadro está en lo que no vemos. В действителност, истинският интерес от тази картина се намира в нещото, което не вижда. Y eso que no vemos ha dado lugar a muy distintas interpretaciones por parte de críticos e historiadores del Това, arte. което ние не виждаме, всъщност е дало повод за най-различни интерпретации от страна на критици и изследователи. Hay autores como Justi que dice, bueno, esta es la primera impresión fotográfica que se ha hecho en la historia de la pintura. Автори като Юсти казват, това е първото фотографско изображение, което е направено в живописта. Hay autores como, por ejemplo, Ángel del Campo, Други автори като Ángel del Campo, например, que pone el énfasis en que el centro, en darle una lectura política. Bien, Velázquez, igual
que otros pintores españoles del 17, Веласкес, както и други художници от 17 век, que ya conoce el mundo italiano, la consideración de artistas, incluso de genios venerados que tienen los pintores en Italia, които вече познават италианския начин на живот, там признаването на артистите като такива, дори на гении. quiere hacer hincapié en que él no es un artesano. Иска да ни подскаже, че той не е занаятчия. Entonces, aquí tengo que pararme a hacer una explicación. Тук ще трябва да спра, за да направя едно пояснение. El problema que querían solucionar los pintores del siglo XVII en España В Испания проблема, който художниците са искали да решат през 17 век, es que la pintura no era un arte mecánica, no era artesanía, sino un arte liberal. е, че живописта не е механично изкуство, не е занаятчийство, а е Un arte liberal, un arte del intelecto. Интелектуално изкуство. Bien, esa división existía desde la antigüedad. Artes mecánicas, las que dependen de las manos, artes liberales, las del intelecto. Между механични занаяти и интелектуални занимания. Y la poesía, desde la antigüedad, era considerada un arte liberal, un arte que dependía del intelecto. Поезията още от древността е била призната като интелектуално занимание. Нещо, което зависи от интелекта. Bien, pero los poetas también utilizaban la mano para escribir. Да, но поетите също са използвали ръцете си, за да пишат. Entonces, va a ser característico de la España del siglo XVII por parte de los teóricos del arte y de los artistas. И затова през 17 век от страна на теоретиците на изкуството и самите артисти Establecer una comparación entre pintura y poesía. е съществено да бъде установена връзка между живописта и поезията. Tomando el tópico latino de Horacio ut pictura poesis. Как се ползват от Pictura poesis. древногръцкото, че живописта е поезия. Bien, entonces, ¿qué es lo que decían? Bueno, si el poeta es un artista liberal, porque lo importante no es que utilice la mano. Ако поета е един интелектуален артист, защото важното не е това, че той използва ръката си, Para escribir, sino las ideas que concibe а по-скоро идеите, които създава y que después plasma en sus textos, и които в последствие излага в текстовете си. la labor del pintor es igual. Труда на художника е същия. Él hace una elaboración mental, concibe una idea Той създава една идея или умствен труд y utiliza la mano igual que el и poeta впоследствие para използва plasmar esa idea ръката си, както и поета, за да пресъздаде тази идея a través del pincel. чрез четката. Por eso Velázquez no está trabajando, está pensando. Затова Веласкес не работи тук, не рисува, той мисли. La pintura es cosa mental, decía Leonardo. Живописта, както Леонардо казва, е умствен процес. La retó a tejer un tapiz Предизвикала я да направи един гобелен y por supuesto venció Minerva. и разбира се, Минерва победила. Por lo tanto, Aracne fue condenada a convertirse en araña y a tejer continuamente su tela. И затова Аракне е била осъдена да се превърне в паяк и вечно да плете паиши. Ese es un ejemplo que se va a utilizar mucho en esta defensa del arte de la pintura de lo importante no es tanto, que lo es, la habilidad técnica de las manos, sino lo conceptual. Това е един пример, чрез който се защитава идеята, че изкуството не е, разбира се, че и това е важно, но не основното е свършността в ръцете, а онова, което главата ще се. Y lo mismo en la representación de Apolo y Masias.
По същия начин, това, което ни представя картината Аполо и Марсия. Apolo, músico divino, Той е божествен музикант, que castigó a Midas porque prefirió cómo tocaba el rústico Marsias. който наказва цар Мидас, защото бил предпочел мелодиите на недодялния музикант Марсиас. Y como Midas prefirió a ese rústico Marsias, Apolo le castigó a llevar orejas de asno para el resto. Да, и как го наказва, като му слага магаришки уши да ги носи вечно. Bien, en cualquier caso, esos dos cuadros que vemos ahí В който и да от случаите, тези две картини, които виждаме, son cuadros que contraponen la actividad artesana manual a la actividad intelectual са artística. картини, които противопоставят занаятчийството, занаятчийската дейност на артистичната. ¿Y por qué es importante detenernos en esos cuadros que apenas se ven? И защо е важно да се задържим малко върху тези картини, които едва се виждат тук? Porque Velázquez, con mucha frecuencia, jugaba con lo que en historia del arte llamamos el cuadro dentro del cuadro. Защото Веласкес много често се заиграва с това, което ние наричаме картина в картината. Es decir, dentro de una composición general introduce otro cuadro que aclara el sentido de toda la obra. С други думи, в общата композиция той вмъква друга картина, която по някакъв начин ни пояснява картината, цялата картина. Por ejemplo, este cuadro se llama Las hilanderas. Например, тази картина се казва Такачките и като предачките. Y lo que narra es una escena cotidiana de unas hilanderas de la tapicería real. И ни представя една ежедневна сцена на живота на предачките от кралската занаятчийница. Pero sin embargo, el otro nombre del cuadro es La fábula de Aracne. Несъмнено обаче, всъщност другото име на картината е фабулата на Аракне. Porque es lo que aparece representado en este tapiz. Всъщност ние това виждаме на този гобелен. Una vez más, esa fábula de Aracne. Las artesanas que trabajan con las manos, pero lo importante es la concepción de la obra. Да, ние виждаме тук предачките, които работят с ръцете си, чисто черната работа, така да се каже, но в дъното се вижда интелектуалния завършък. Y Velázquez siempre juega con esos dobles significados. Велázquez винаги играе с това двойно значение. Incluso en las pinturas de su primera época sevillana, дори в платната му от първия период, севилски период. Este cuadro, su título desde el principio es Cristo en casa de Marta y María. Ето тази картина в началото, тя се е казвала Христос в дома на Марта и Мария. Y lo que vemos en el cuadro realmente es В действителност виждаме в тази a unas картина señoras cocinando. две жени, които готвят. Pero, ¿por qué se llama Cristo en casa de Marta y Защо се María? казва така Христо в дома на Марта и Porque a Мария? través de esta ventana Защото чрез този прозорец del muro vemos la escena de на Cristo стената ние виждаме сцена cuando visita a Marta y María, на Христос, когато посещава Марта и Мария. y hay ese movimiento temporal. ¿Para quién están cocinando? Están cocinando para Cristo que ha llegado a la За casa. Христос, който е дошъл в дома им. Por tanto, voy un momento atrás. Ще се върнем малко назад. Por tanto, atender a esas pinturas que Velázquez deja entrever es importante porque Velázquez siempre juega con esos múltiples niveles de significación. Затова е важно да се разберат значението на тези картини, тъй като винаги Велázquez играе с
два плана и има двусмислие. Bien, y ahora sí que me voy a parar en la cruz que lleva en el pecho. И сега ще се спра на кръста върху гърдите му. La cruz de Santiago Кръста на Сантяго es la cruz de un hábito militar, la Orden de Santiago, това е кръст на ордена на Сантяго, това е военен кръст, a la que solo podían pertenecer nobles. който към този орден могат да принадлежат само единствено благородници. Pero en la España del siglo XVII, Но в 17 век в Испания los nobles de cuna, los que eran hijos de nobles, родените благородници, si trabajaban, perdían la condición de noble. ако работят, губят благородничество. Un noble no podía trabajar. Един благородник не трябва да работи. Не трябва. Y aquí hago un pequeño apunte. Por eso la burguesía holandesa se hizo muy rica porque trabajaban y ganaban dinero, y en España cada vez eran más pobres los nobles, porque como no podían trabajar, pues nada. И тук просто само вмъквам, че затова в Холандия, холандската буржуазия става все по-богати и по-богати, защото те там работят. Но като испанците, тъй като не могат да работят, понеже са благородници, обедняват и обедняват все повече. Bien, como un noble no podía trabajar, alguien que pintara y se ganara la vida pintando, no podía ser noble. И понеже благородника не може да работи, някой, който рисува, следователно работи, той също не може да бъде благородник. Y por lo tanto nunca podría pertenecer a la Orden Militar de Santiago. Поради което той никога не би могъл да принадлежи към военния орден на Сантяго. ¿Qué pasa con Velázquez? Velázquez noble no era. Какво става с Велázquez? Той не е бил благородник. Pero sin embargo, su madre, que era portuguesa, era de la baja nobleza. Но майка му, която била португалка, е била от нищо благородство. Solo por parte de madre. Y Само от además, страна на майка си. nobles pobres. И то от бедните благородници. Pero noble al fin. Но Velázquez така ли е, че благородник? era una persona ambiciosa y lo demostró a lo largo de toda su vida. Велázquez е бил амбициозен човек и той това го е показал през целия си живот. Y uno de los objetivos que se propuso cuando vuelve el segundo viaje a Italia es que le permitan ingresar en la Orden de Santiago. И една от целите, които той си поставя след като се връща от второто пътуване до Италия, е да му позволят да постъпи в военния орден на Сантяго. El favor del rey lo tenía, era su pintor favorito. Той е имал покровителството на краля, бил неговия предпочитан художник. Pero como las órdenes militares tenían un carácter militar, pero también religioso, Но тъй като тези ордени от една страна имат военен характер, но също така и религиозен, él se ganó el favor del Papa cuando le hizo el retrato en Roma. всъщност той е спечелил на своя страна папата, когато го е нарисувал в Рим. Entonces tiene el favor del rey, el favor del Papa, y ahora falta que los nobles le acepten. От една страна той вече има за себе си краля, папата, остава самите благородници да го приемат. Y hay todo un proceso con testigos que declaran. Има един много дълъг процес с свидетели, които трябва да доказват. Los documentos se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Има документи, които са запазени в Националния архив в Мадрид, историческия национален архив. Y realmente es curioso leerlos. И наистина е любопитно да се прочитат. Porque para defender la pintura, Velázquez acabó renegando de la pintura. Защото всъщност защитавайки живописта, всъщност накрая той се налага да се отрече от нея. ¿En qué sentido? A los testigos les preguntan si Velázquez se gana la vida pintando. Питат свидетелите, Велázquez живее ли от това, че рисува?
Y los testigos mienten. Свидетелите лъжат. Dicen que don Diego Velázquez pinta, pero no vive de la pintura. Él pinta para hacer un favor al rey. Те казват, да, той рисува, но той не живее от това. Той рисува, понеже прави услуги на краля. Entonces, salvados todos los obstáculos, И след като са finalmente, преодолени всички пречки, най-накрая, en el año 1659, 3 años después, 1657 година, 3 años después de pintar el cuadro, le 3 colocan, години след като той е нарисувал картината, no se sabe si él, hay leyendas de que fue el propio rey, се поставя кръста, не се знае дали самия той или дори легендите казват, че краля е сложил кръста. La cruz de Santiago en el pecho. Ahora bien, На гърдите му. Така. realmente las Meninas es susceptible de múltiples lecturas. В действителност менините могат да бъдат прочетени по много начини. Pero lo que es indudable es que las Meninas son un atrevimiento por parte de Velázquez. Но определено от негова страна това е много смела картина. Porque aunque el centro de la pintura es la infanta Margarita, Защото макар и в центъра на картината да е инфанта Маргарита, es una autoexaltación de Velázquez. това е една самовъзхвала на Веласкес. Se ha reunido gente de palacio en su taller para verle pintar. Той е събрал около себе си в ателието хора от двореца, кралски особи, за да го видят как рисува. Él viste como un gran caballero, Той е облечен като голям кавалер. pero además se atreve a algo inaudito. Se pinta en el mismo lienzo en que aparecen los reyes. Освен това, той прави нещо нечувано и невиждано до този момент. Той се рисува на едно платно, заедно с краля и кралицата. Eso era casi un sacrilegio. Това е направо недопустимо. Светотатство. Es verdad que utiliza un artificio, no se atreve a poner a los reyes al lado, sino utiliza el artificio del Да, espejo. разбира се, той използва тук един трик, на трика на огледалото. Не сме да ги нарисува до себе си, но в отражение ги слага. Y precisamente eso va a influir en Goya. Точно това ще се отрази и в Гоя. Goya, a finales del siglo XVIII, es decir, un siglo y medio después, Почти век и половина по-късно, края на 18 век, cuando ya se había creado la Real Academia de Bellas Artes en Madrid, когато в Мадрид вече е създадена Кралската академия на изкуствата, cuando ya se había aceptado que los pintores son artistas, no artesanos, прието, че художниците са артисти, а не са занаятчи. hace un homenaje a Velázquez porque pinta este cuadro que es la familia de Carlos IV, la familia del rey, Гоя рисува картината семейството на Карл V, за кралското семейство, и прави един реверанс към Веласкес, като ay, y se pinta a sí mismo рисува сам Pintando. себе си във ъгъла на картината, рисуваш. pero Поставя се там, рисуваш. ya no necesita el artificio de un espejo, Без да има нужда от посредничеството на едно огледало. porque ya se había logrado el reconocimiento de la pintura como actividad liberal. Да, защото вече живописта е била призната като интелектуално занимание. Bien, en cualquier caso, este cuadro que decíamos es aparentemente tan sencillo, pero tan lleno de juegos con el espectador de múltiples Както significados, казахме, тази картина е толкова проста и семпла, но в същото време е толкова игра има в нея между зрителя и светлината, която е дадена. ha sido emulado por grandes pintores. Veíamos Goya, Picasso tiene toda una serie de relectura artística de las Meninas. Говорихме Este es вече uno- за, но оказва въздействие върху много големи художници, не само Гоя. Ето и Пикасо има цяла серия
Менините. Siempre se sacan nuevas lecturas y Истината, matices. че това е една творба, която непрекъснато предизвиква и критици, и изследователи, и непрекъснато се откриват нови неща в нея. Esta Правят се нови pintura прочити. hizo que Manet viajara a España, al Museo del Prado, solo para ver las Meninas, y cuando contempló las Meninas dijo, realmente Velázquez es el pintor de pintores. Мане специално пътува до Мадрид, за да види картината, и след като дълго време я съзерцавал, е проронил в действителност Веласкес е художника на художници. No, una duda, un comentario. Me llama la atención que Kenneth Clark, por ejemplo, cuando